ହେଇଗଲା ବତ୍ସ। लड़ाई ला लियो भाई ना तो के बाबा ବତ୍ସ तुम तोतना दोषल नहीं बाबा हेलो बाबा तुम इतने लंबा लंबा बाल केमती है बाबा ସେଟା ମୁଁ ଜାପାନ ତେଲ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି ବତ୍ସ। जापान तेल ହଁ ବତ୍ସ। ए बाबा ବତ୍ସ मत टिक देबो कि हमरे दाढ़ी रे कासिबो हमर दाढ़ी भी लंबा करबो ନାଇଁ ବତ୍ସ हां ସେଟା ମୁଁ ଟିକେ ଆଣିଥିଲି हां ସରିଗଲା। हां पर कोड अंतल बाबा ସେଟା ମୁଁ ଆଫ୍ରିକାରୁ ମଗେଇଥିଲି आफ्रिका रू मगाइतिला ଜନି ସିଂ କମ୍ପାନୀରୁ। सोनी सिंह कंपनी एते दूर को जाई पारबनी बाबा सॉली देबा आजकल में जाड़ा तेल रे घोसी के सरे ते बरसी हां ए बजंती ए बाबा आमे सोडीबा को पाइलु तमे तमर पाखरे पिला टुकी एबा मेसिन अछि पुनी बाबा ନାଇଁ ମୂର୍ଖ ସେଟା ମିଥୁନ ନୁହଁ हां ସେଟା ବାବାର ଆଶୀର୍ବାଦ। बाबार आशीर्वाद हेले बाबा तुम आशीर्वाद ले पिला टुकी मते हबो तो তোকে না রে মুখে এসি हां ताकू ताकू हम गाइड रे हबो तो ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଯିବ। गारंटी तो बाबा ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବତ୍ସ। सत कहले तो ବିଶ୍ୱାସ କର ବତ୍ସ। ए बाबा को देखी के जोड़ा पड़ुचे गारंटी प्लेट लाभ मत विश्वास लागला हां ये बोलते हां इस बोले हमको ए बाबा बत्स हमर केत वर्ष এটা সঙ্গে এই জানুয়ারি কুলা বলে 12 পুরস্কার हां बाबा हमर मेन डिग्री एकदम पाक पकी नहीं 12 वर्ष ही गला 12 वर्ष सेला प्लेट के हम दुई जन को काप केला नहीं काप नहीं मतेरा नहीं ताकेरा नहीं काप केला नहीं एले बाबा आमे सोडबा पाइलो तमे प्लेट की देब पड़ी बाबा হয় বৎস ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଯିବ। अब तो बाबा ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବତ୍ସ। एले से मन बसा बसा बोला देखुस ना ये पद्धति খায়লা किस नहीं किस नहीं हाँ हमको टोकी दरकार আমাকে পিলা দরকার टोकी दरकार পিলা দরকার टोकी दरकार পিলা দরকার बिल्ला किस लगा তোকে এলে খায়লা তো জানুস Yes, sir. তাকে দেখনি এরকি বেলনু বাড়াই বার উড়াই বার গোর খায় কাম করি খাইবে দেওয়া লাগা করে দিয়ে দেবার পিলা এলে দেখলুস স্কুল যাইছি কলেজ পড়ছি বিদা করবো নাতি কি নাতরা এলে মুই খেলাইবি আর বরবাদ আমি সাহল বেশি রে আমকে टोकी ले कॉलेज दिप नहीं टोकी ले पाठ पढ़बो नहीं পড়ছি দেওয়া লাগা করে তাকে ম্যারেজ করে দেলে झूठा का ये बुझले ना बिल्ला ले कैसे 15 वर्ष के 12 वर्ष के भीतर बेकट काइबो होली काइबो सालप काइबो पेंडम काइबो रास्ता ऊपर ढुलबो तार मुरे कुतरी मुजले जानबो नहीं दरकार बोले बाबा हमें घाट मारबो बिल्ला दरकार टोकी दरकार टोकी आसले घर लक्ष्मी घर शांति हबो घर सुख शांति रहबो कल कल नहीं डाइडे नहीं किसी नहीं बुझल ना नहीं ना टोकी दर बिल्ला दरकार बोल ऐसे नहीं अरे बाबा बाबा को हेलो बाबा पिला ले कते दिन लागो टोके ले कते लागो ବତ୍ସ हां ତମେ ଯଦି ପୁଅ ଚାହୁଁଛ ହେଲେ ମାସେ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ବତ୍ସ। ଯଦି ଝିଅ ଚାହୁଁଛ ହେଲେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ବତ୍ସ। बाबा एते डिस्काउंट अछि बाबा ବତ୍ସ 7 दिन में तो देबो की बाबा ନାଇଁ ମୂର୍ଖ 7 ଦିନ ଭିତରେ କୁକୁର ହେଇଯିବ। नहीं 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 बाबा नहीं कुकुर नहीं केरे की रास्ता केरे को अवस्था तार माइटी कुकुर बाइला बने बोलबे हंसी पकाइबे बाबा नहीं हां बागलिटा ए भाई बागलिटा कुकुर बड़ साइज हेले हमें आंसर हिकी दबा 3000 लाख बेकार पाइरा तुई पाइरा कुकुर कुकुर हेले टोकी दरकार बाबा हमको हां हमको टोकी दरकार हेले हमें केस मंत्र करबार से केस मुंडे मारबार से केस सामान आनर से बाबा ନାଇଁ ବତ୍ସ हां କିଛି ମୁଣ୍ଡିଆ ଦରକାର ନାହିଁ। ତମକୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। काम ହେଲେ ବତ୍ସ केस काम ତମ ମାଇକିର ସହିତ ଆମେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ ବିରାଟ ଯଜ୍ଞ କରିବୁ ଯଜ୍ଞ ମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବୁ। हां बाबा ठीक আছে ତମେ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଜଗିଥିବ। लड़ाई देलानी এটা বাবা কি সারতে বাবা আমি গেট বাহারে রইলা আর মাইকা সাংরে এ মানে ভিতরକୁ রইলা মতে ঠিক লাগলা নাই এ বজন্তি हां हमको पहले तो के टोटल दरकार ना चल 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 खायला
ତମେ ଭିତରେ ରହିଲା ଆମେ ବାହାରେ ରହିଲା କାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ ଦରକାର ନାହିଁ তুই চল্লিশ কে রাখবি আমি জানো কেটে অবস্থা কেটে কি অবস্থা মুশি না জানি তুই কাটা জানো তুই কাটা জানোস কাই দরকার माते तुमको ताहले झियो दरकार माते পিলা বদলি বাবা আমার ছেলে কি একা বললানি ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସ ମାତେ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସ ମାତ আই বাবা ମାତେ ତମକୁ ଝିଅ ଦରକାର ହେଲେ 3ଟା ପୋଜିସନ ନେବାକୁ ପଡିବ সেটা বলে সেটা করবি বাবা আমাকে তো কি পিলা দরকার রাখো ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ମାତେ ଭଗବାନ ତମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ମାତେ বাবা ହେଲେ ପୋଜିସନର ନାଁ ହେଲା A ପୋଜିସନ B ପୋଜିସନ C ପୋଜିସନ হ্যাঁ বাবা ତମେ ଯଦି 3ଟା ପୋଜିସନ କରିଦେବ ତାହେଲେ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଝିଅଟିଏ হেলা ହେବ বাবা তোমার আশীর্বাদ বাবা ମାତେ বাবা ଫାଷ୍ଟ ପୋଜିସନ ହଉଛି A ପୋଜିସନ হ্যাঁ বাবা ଆକୁ ଏମିତି କର কেনটা বাবা ମୁଁ ଯେମିତି କରିଲେ ସେମିତି କର হ্যাঁ বাবা ଆଗ କରିବନି হ্যাঁ বাবা ବାବା ହଁ ଏମିତି ଏମିତି ମନି ବାଦାମ ହୋଇ ଦାର ମିଳିତରେ ହଁ କବାଡି କର ଏ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ କିସ୍ କରଲା ଭିତରେ ମତେ 2 ନମ୍ବର ପୋଜିସନ ହେଲା B ପୋଜିସନ ଆକୁ ଏମିତି କର ହାତ ହବନି ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ତାପରେ ବୁଲାଅ 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 ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ବି ମୋର ବୁଲୁଛି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ବୁଲାଅ ତାପରେ ଟିକେ ତାପରେ ପୁରା ଏ ସାଉଣ୍ଡ କିସ୍ ହେଲା ବଜୁତି ଭିତରେ ସାଉଣ୍ଡ ମତେ বাবা ତମେ ପାଡ଼ି ଦେଲ ଅସମ୍ଭବ अरे देख नहीं ଇଏ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନାରୀ କେମିତି ପାଡ଼ି ପାରିବ জীবাটা কাই করবি বাবা ତଥାପି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନାରୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପାଳ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ମାତେ বাবা ହେଲେ ମାତେ বাবা ସେଇଟା ପଳେଇଲା କିଛି କଥା ନାହିଁ সকালে ঝাড়া না দেইলি বাবা ସେଇଟା ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ହେଲେ ମାତେ বাবা ଲାଷ୍ଟ ପୋଜିସନ ଆସିଲା হ্যাঁ বাবা ଆଗ ସେଇ ପୋଜିସନ କୁହାଯାଏ হ্যাঁ বাবা ଆକୁ ଏମିତି କର কেনটা বাবা ମୁଁ ଯେମିତି କଲେ ସେମିତି କର ବାବା। ମାତେ ହାତକୁ ନିଅ ତାପରେ ଟାଣ ହଁ ଜିମ୍ କରିଲା ପରେ ହଁ ତାପରେ মা ମାତେ বাবা ମାତେ বাবা ମାତେ বাবা ইয়ে মায়া এলা আছে বাবা দূরে সাউ চুটা খাউ হিনস্তিয়া এলা বাবা আর আমার তেলঙ্গা খাবো না বৈজন্তী খায়লা କେନ୍ତା ଲାଗଲା କ ছাই ছাই ଇଏ ବୈଜନ୍ତୀ ଦେଖିଲ ତୋର ପ୍ରେମରେ କେତେବେଳେ ମୁଇଁ ପେପର ବାଲା ଛାଡ଼ିଲି କେତେବେଳେ ସେ ବାଲ୍ୟମିରେ ଗୁମସ୍ତା କାମ କରିଲି ଏବେ ଦେଖ ହାବା ସାଜିଲି ହେଲା ରେ ମୁଇଁ ମିଶା ବୁଝିଲିନି ସେଟା ବୈଜନ୍ତୀ হ্যাঁ ଏବେ ତୋର ଅଣ୍ଡରେ ତ ପାରେ ଅଛି ମୁଇଁ ସେଟା ପାଇଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ବୈଜନ୍ତୀ ପାଖକୁ Halo guys, ହେଲେ ଆମେ ମନ୍ତ୍ର like ପାଠ subscribe ଆରମ୍ଭ କରିବା କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।